Hello everyone, you're watching RDX Coast News Bulletin with me Deepali Naik. To begin with, let's take a look at the headlines. Election fever is rising in the state. All the parties are claiming to win. Main battle between BJP and Congress. Winning both the seats in upcoming Lok Sabha election is important for development of state. Manohar Parrikar. And politics is not for earning money, rather it is to serve people. Shripad Naik. Now the news in detail. Election fever is rising in the state. Candidates of BJP and Congress from North as well as South have expressed the confidence of winning the election. Whereas Aam Aadmi Party, Communist Party and independent candidates are assuring to fight for justice and curbing corruption. However, the main battle will be between BJP and Congress. Shripad Naik of BJP will contest against Ravi Naik of Congress in North and Narendra Savikar of BJP will face Alex Reginaldo of Congress from South. Churchill Alimau will contest from South on the ticket of Trinamool Congress, whereas Govind Gaudi of Uttar will contest as independent candidate. All the parties have geared up for the upcoming polls on 12th April. Curiosity to see whom the voters of Goa give mandate has raised a lot. Let's take a look at the political developments in Goa. यावेळी ते म्हाका 100% निवडून दितले अशी म्हाका खात्री आसा. पहिली गोष्ट म्हणजे आमच्या समोर कोण कॅन्डिडेट आसा ताजे विकनेस कितें आसा हे आमचे मुद्दे न्ही, हे ताजे कडेन. हे जे वोटर जे आसा ते वोटर डिसायड करतले. आमच्या वांगडा गोंयचो पब्लीक आसा. सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि सगळ्यांच्या आदारान आम्ही दक्षिण गोंयांतल्यान निश्चितपणान जिखतले असो विश्वास ह्या टायमार व्यक्त केलो. आणि मायनिंग आणि एनवायरमेंट हे सगळ्यात महत्वाचे इश्यूज आसात की जेचे खातीर खरें म्हणजे काम करपाची गरज आसा. Without trouble, there is no gain. So I'm happy that I filed my nominations, and I'm very confident I'm going to win. I am here to contest my elections and win my elections. Congress is run by a bunch of jokers. Person who has gone out, he has gone out knowing that he will not come. भ्रष्टाचार इतलो वाडलेलो आसा, गोंयची जमीन लँड स्कॅम्स गोंयांत इतले वाडलेले आसा, इतले इलिगॅलिटीज गोंयांत जाल्ले आसा. हे जे मुद्दे आसा आनी जे आमी फाटले जे खासदार आसा तेंचे काम जर पळयत त्यांनी ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी काम करूंक जाय त्या पद्दतीन तेंचें काम जाल्लें ना. खंय तरी मिसयूज ऑफ द एमपीलेट जो हे येता ताचो खंय तरी मिसयूज. आम्ही आमची मांडावळ क्लियर केल्ली आसा, म्हणून त्याच बरोबर काही ठराविक मुद्दे घेऊन आम्ही लोकांसमोर वतले आणि हे ठराविक मुद्द्या भितर करप्शन हो मेन मुद्दो आसतलो. दोन्ही पार्लमेंटाचे सीट आमी जेन्ना दिसतात तेन्ना गोंयच्या प्रश्न जे आहात तांकां प्रायम हे मत दिवन आमी दोन्ही सीट लढयतात. पूण जेन्ना पॉलिटिक्सांत खंयी गेला, खंयच्यान रायला, लोक म्हजे भायर रायला आनी म्हगेलो एकूच रिक्वेस्ट हे पावटी लोकांक हात जोड मागता लोकां कडेन. चर्चिल आयल्यार म्हणटा तुम गेलो आनी तुम मुगेले. हांव जें पळय कितें कोता लोकां पासून कोता, म्हजे पर्सनल म्हाका कांय ना आनी हांवें आज पासून पर्सनल पॉलिटिक्सांत कांयच केलें ना. I am for Dabolin Airport. I am anti against. तुम्ही असे म्हणतात की हांव इलेक्शनाक उबो रावलो म्हणून हांव तुमकां सांगता काय म्हणून
आय एम ऑन द फ्रंट. हांव एंटी मोपाच्या प्लॅटफॉर्माचे वयल्यान आय सपोर्टेड देम. Winning both the seats in upcoming Lok Sabha election is important for development of state, said Chief Minister Manohar Parrikar. He was speaking during the workers' meet at Walpoi. Sudesh Maikar reports from Walpoi for RDX Goa. हे सरकार येतकच आमी कितें केलां, पब्लिसिटी व्हडली करूना आमी, पब्लिसिटी व्हडली करूना, एडवर्टायजी खूब दिवना, पण जरी लोकांक प्रेसांतल्यान सांगून ना आसत तरी शेवटी आपल्याक कितें फायदो मेळ्ळो हें प्रत्येकाक खबर आसता. एके वटेन सीमा धोक्यार आसा, चायना भितर घुसता, पाकिस्तान हेवटेनच्यान आमच्या सैन्याचेर हल्ले करता, श्रीलंका हो जो वेळ आसा हो वेळ रिस्क घेवंक ना. आज देशात जर एक सरकारान उदूंक शकले ना जाल्यार आमी केन्नाच करूंक शकना अशें म्हणपाक हरकत ना. देशाचे भाग्य घडोवणारी निवडणूक आसा ज्याणी ह्या देशाक गेली 10 वर्सां लुटलो सगळ्या स्कॅमांनी आनी सगळ्या कडच्यान. हम सब भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में एकत्रित हुए और भाजपा में चाहे वो मंडल का कार्यकर्ता हो, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या प्रदेश प्रभारी हो, हम सब के बीच में समानता है और समानता को देखते हुए पार्टी में योगदान देते हुए लक्ष्य मात्र एक है कि हम इस चुनावी रणभूमि में जीत का परचम लहराएं, कमल का फूल खिलाएं. Politics is not for earning money, rather it is to serve people, said North Goa candidate Shripad Naik. He was addressing the BJP workers of Kalangut booth in a corner meeting held at Parra. Gautam Shirkar reports from Mapsa. आता काँग्रेसचो जो कॅन्डिडेट आहा पळय ताका हांव चड उतरां उलयना, कारण हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट आमच्या फुडें आसा, इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. आमी वी आर नॉट डुईंग एनीथींग नाव बिकॉज आतां गेले म्हणटले इलेक्शना खातीर गेले, पण येता जे विधानसभेच्या हातून आमचो एक्शन टेकन रिपोर्ट आमी विधानसभेक जुलय म्हयन्यान जी पळय विधानसभा जातली तेन्ना सगळो एक्शन टेकन रिपोर्ट जातले. आयज हांव इतलें सांगीन ताका मत दिया मत दिवं नाका काय सांगपाची गरज ना. Say only one line, say no to drugs. काँग्रेसचे पोझिशन पळय उत्तर गोंयमध्ये कॅन्डिडेट ना. आमकां जो काँग्रेसीन उत्तर गोंय कॅन्डिडेट दिला तो दक्षिण गोंयचो, उत्तर गोंयचो जालो. फोंडा मतदारसंघ हांवें दक्षिणेन आहा, उत्तरेन ना. तुमी समजून घेवपाक जाय उत्तर गोंयांत काँग्रेसी भाजपान साफ करून दवरलेली आहा, क्लियर केल्ली आहा. प्रेमापोटी म्हाका 3 फावटी दिल्ली वचपाची संदी मेळ्ळी आणि आता चवथ्यांदा तुमचे समोर परत एकदा म्हाका दिल्लीक धाडपाक तुमचे कडेन मागोवंक येयला. हांव अपील करता सगळ्या गोंयकारांक, डोंट गो ऑन रिलीजन, डोंट गो ऑन कास्ट. हे आमचे भितरले लिडर हे रिलीजन हे कास्ट हे सगळे मदका धाडटात. Let's take a short commercial break. Stay tuned. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे.
हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री रोमांच रोम अनगात्री लाघवी तुझे स्मित छेडती नवे गीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर पदवरी गोवा येथे हॉटेल चंद्रगीत. Welcome back. Iron ore stock at MPT will be transported after getting the approval from government, said MPT chairperson P. Pandian. The iron ore has been lying on the jetty for past 1.5 years. The same will be transported due to e-auctioning, he added. Kiran Borkar reports from Vasco. Last 18 months we could not really export any iron ore, as all of us know, because of the ban on the Supreme Court. Now that the e-auction has been conducted as per the direction of the Supreme Court, and the first party has already approached us with the letter from the Director of Mines requesting for permission to bring the ship, and we have brought the first ship to the berth number 9 during this first ship during this season, and we are waiting for some more clearance from the Director of Mines. Once we get the clearance from the Director of Mines, we start loading. We are ready with the cargo and we are waiting for the final clearance from the Government of Goa. For the letter given by the exporter, it's going to China. That's what I learned. I think there's some confusion. Probably the government should clarify that. Right now, the cargo has been lying in the port for the past 18 months. Normally, it is in a powder form, but this time it's very hardened kind of things. So last 2 days, a lot of payloaders and earth movers are working to bring the cargo and make it into powder form. When that powder form conversion is ready, our conveyor systems are ready totally. In the morning, I inspected my port also. And the moment we get the permission from government, we will start loading. Most probably today or tomorrow we may be getting the permission. So the total cargo what I have in my port is roughly about 1,97,000 tons. That's all you can say. Roughly about 2 lakh tons we have got with us. And these are almost 18 months old cargo lying in the port. I would say despite the fact we could not do any iron ore export towards the financial year end, only we are getting some iron ore now. But we have brought in a lot of new cargo. That is a big achievement for the MPT as a whole. Consisting of wheat, sugar, wood chip, granite, and new passenger vessels, and lot of cargoes are coming, lot of passenger vessels are coming. We are able to make out our thing. We don't need, without much crisis, we are able to meet out the requirements. But we need to improve. With once iron ore is commenced, we will get more revenue. South Goa's Trinamool Congress candidate Churchill Alimau alleged BJP government and Chief Minister Manohar Parrikar, saying both are communal. He was speaking during his campaign meet at Fatoda. Mandar Naik reports from Marga. तीन पावटी तिसरे पावटी हांव ही पार्टी कित्याक सोडटा कारण हे पार्टींत हे गोंयचे जे लिडर आसा ते गांजील आनी क्रूक लिडर हे मनशाक जियेंक दियना. 100 पावटी सांगला म्हाका लिडरांची गरज ना, म्हाका गरज देवाची सायबीमाची आनी लोकांची गरज पॉलिटिक्सान. जी पारीकर पळय म्हणटा हो एक व्हडलो कम्युनल मनीस. बीजेपी पार्टी पळय म्हणटा ती एक विकाची पार्टी. बीजेपीन प्रायम मिनिस्टर जावपाचो कॅन्डिडेट तयार केला. कोण? मोदी. हमारा भाई बहनों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक को हिसाब दिया? हिसाब नहीं दिया. हे मोदी ने गुजरात में हिसाब दिया. इसके लिए ये गुजरात से
गुजरात से लोगों ने ये मेरे को इतना मौत देखे, इतना मोदी ने हिसाब दिया करके मेरे को जिता दिया। ये मोदी कौन है? आप लोग ऐसा इधर बैठेला है, बारीक बारीक समझ है। इसमें से एक मोदी था, ट्रेन में जाके चाय देने वाला मोदी। भाई बहनों देखो, आपका ऐसा आदमी हम था, ऐसा मोदी का माफिक आप लोग ऐसा होने को मांगता। अरे तू मोदी बनायचा सगळ्या काँग्रेसचे लोक सांगून होता चर्चिला पोत गेल्यार बीजेपी येतली, चर्चिला वचोन वयर आहा, चर्चिला बरा लोक आहा। हांव सांगो सोदिता तुम तरी एकूच चिकोन तरी वोट काँग्रेस मालो, बीजेपी सुबे जातलो, बीजेपी इलेक्ट जावपाना, चर्चिल इलेक्ट जावन गेलो। More news will follow after a short commercial break. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर। रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात। संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती। सलोनी लेडीज वेयर, a new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. Congress is sole responsible for shutdown of mining activities and increasing drug trade in the state, alleged North Goa candidate Shripad Naik. He said that Ravi Naik should do self-assessment before criticizing others. He was speaking in a press conference organized at Sanklim. Sudesh Maiker reports from Sanklim for RDX Goa. काँग्रेसचे उमेदवार रवी नाईक म्हणजे कसले तरी विचित्र आरोप, त्या आरोपात काही तथ्य ना, काही तऱ्हेचे आरोप। त्याने एकदा पुढच्या एका मुलाखतीत त्याने म्हटलं की श्रीपाद नाईक हे फळ देणारे झाडा, म्हणजे झाड असं आहे त्याने मान्य केले। जो आपले मतदारसंघ कोणे सांभाळू शकलो ना, लोकांची गाराणी ऐकू शकलो ना, ताका कोण खंयची हेजी फळां कशी आहे कळ्ळे मार्ग येत ना। उलट म्हजें घर 24 तास हांव म्हणना, तिच्यान 18 तास तरी पुणे आसता, दिल्लीचो बंगलो तर 24 तास पर्यंत उगडो आसता। आनी म्हणून जे कितें आसा ते लोकांच्या संपर्कांतल्यान आमकां सगळ्यो गोश्टी कळटा। आज जो आरोप करता हो निराधार आसा, कारण खरे आरोप करता आशिल्ले उदो परत म्हणटा की चोराच्यो उलट्यो बोंबो। आनी आमी जरी कदाचित ताका दिसता आसता फळां दिली, आमी गोंयांत भंडारी समाजाक OBC दिली, हांव मुख्यमंत्री आशिल्लो, हाजे 7 मंत्री आशिल्ले, तरी पूण वच दिवंक शकलो ना। ही हे झाडाची गोड फळां न्ही, हांगसरली दिली आनी केंद्राचीय दिली। विरोधक तरेतरेचे गरज कांय अर्थ नाशिल्ले हे नाशिल्ले आरोप आज करीत सुटल्यात, तातूंत कांय तथ्य ना। Books of poet Pandurang Gaonkar were released at the hands of Chief Minister Manohar Parrikar. Goa Konkani Academy President Pundalik Naik along with poet Pandurang Gaonkar was present for the function. Gautam Shirudkar reports from Panchim for RDX Goa. कार्यक्रम पांडुरंग कवी मनाचो आणि अनेकदा ताच्या बरोवड्यान सुद्धा खंय तरी एक ताका झालर म्हणजे कसली आसत ती एक मिस्किलतेची आसत, कारुण्याची आसत, पण ताच्या बरोवड्यान सुद्धा ते एक कवितेचो फ्लो खंय तरी जाणवता। आणि म्हणून हांव ताका इतलेंच सांगूंक सोदता
की हे कवी मन वगडाव नाका. मनीस बरयता आसतना गद्य बरोवंक शकता, पद्य बरोवंक शकता, पण आजच्या पत्रकारितेच्या जिवनात आनी किशोरान हाजेर कितें कितें पास करचे म्हाका दिसता एक सेन्सिटिवनेस जी आसा पळय ती वचपाक लागल्या. ती तुवें दवरची, कविताच केवळ बरोवची न्हय जाल्यार पत्रकारितेनूय ती सेन्सिटिवनेस दवरची. इतलेंच तुका सांगता. आनी तुका यश मेळूं फुडें. तुवें आपल्या सगळ्या ल्हानपणांतल्या मित्रांक याद केले, हांवें नोट केले, 10-12 नांवां आसा. ती एक म्हणजे व्हडलेपणाची आनी सेन्सिटिव्ह मनाची एक झलक. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Election fever is rising in the state. All the parties are claiming to win. Main battle between BJP and Congress. Winning both the seats in upcoming Lok Sabha election is important for development of state. Manohar Parrikar. And politics is not for earning money, rather it is to serve people. Shripad Naik. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.